ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Самое главное, что мы сделали сейчас, Et ce qui est de plus important que nous allons faire aujourd'hui, это мы вместе. c'est du fait que nous sommes ensemble. Аминь, да? Amen. Если вы с этим согласны, скажите аминь. Si vous êtes en accord, dites Amen. Аминь. Я знаю, что сейчас вы очень голодны. Je sais que vous avez faim. Даже Исаак, когда хотел благословить, Même Isaac, quand il voulait bénir, он сказал, чтобы его накормили. il a voulu qu'on lui donne d'abord à manger. Поэтому я понимаю, Voilà pourquoi je comprends. что вы ждете, когда вас накормят. Et vous attendez qu'on vous donne à manger. Но все, что мы делаем, Tout ce que nous faisons во славу нашего nous Господа. faisons pour la gloire de notre Seigneur. Мы отдали Ему свою жизнь, Nous lui avons donné notre vie и мы называемся Его детьми. et nous sommes ses enfants. Поэтому наше поведение Voilà pourquoi notre comportement должно соответствовать этому званию. doit être conforme à ce titre que nous avons en tant que les enfants de Dieu. Я не буду вас просить подниматься, Je ne vais pas vous demander de vous mettre debout потому что это сложно, parce que c'est difficile là où vous êtes assis, чтобы не создавать какой-то дискомфорт. pour qu'il n'y ait pas de disconfort pour tout un chacun. Но каждое наше мероприятие, Mais chaque activité que nous organisons, мы начинаем с того, nous commençons l'activité что мы приглашаем Иисуса Христа par le fait que nous invitons Jésus-Christ быть с нами. d'être avec nous. Не потому что Его здесь нет, Ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent, а потому что, чтобы мы понимали, c'est pour que nous comprenions что все, что мы делаем, que tout ce que nous faisons, Он здесь присутствует. il est ici présent parmi nous. Давайте мы успокоимся от наших разговоров. Voilà pourquoi nous allons nous calmer de tout ce que de nos communications. Новый год – это всегда благодарность Et une nouvelle année, c'est toujours une grâce, une reconnaissance за какой-то прожитый год. pour l'année qu'on a vécue. Эти 365 дней, C'est 365 jours, новый календарь. un nouveau calendrier. И мы благодарим за какие-то дела, Et nous remercions le Seigneur pour certaines choses, которые Бог сделал в нашей жизни. ce que Dieu a accompli dans notre vie. Я уверен, Et je suis convaincu что этих дел в нашей жизни qu'il y avait beaucoup des œuvres que Dieu a accomplies dans nos vies. больше, чем 365. C'est beaucoup plus que 365 jours. Потому что каждый день Parce que chaque jour, мы просыпались, nous dormions мы ложились спать. et nous dormions et nous nous réveillons. И я думаю, мы еще и ели каждый день. Et je pense que nous avons encore mangé chaque jour. Поэтому мы принесем сейчас благодарность Et voilà pourquoi nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur в этой молитве, dans cette prière, что мы можем находиться здесь, que nous pouvons nous trouver dans cet endroit где-то вопреки, а где-то благодаря et peut-être et en remerciant Dieu каким-то обстоятельствам. de certaines circonstances. Поэтому давайте молиться. Et nous allons prier. Дорогой наш Господь, Cher Père, дети, давайте молиться. les enfants, vous allez prier avec nous. Дорогой наш Господь, спасибо Тебе Père, за то, nous te что Ты нас remercions любишь, du fait que tu nous aimes. за то, что Ты вел нас этот год. Tu nous as conduits cette année. И сейчас, в окончании этого года, Et maintenant, là, à la fin de cette année, мы можем собраться вместе nous pouvons nous réunir ensemble, с семьей, которую Ты создал la famille que tu as créée там на кресте, sur la croix. благодаря Твоей жертве. Nous te remercions pour Мы ce que знаем tu as сейчас accompli. друг друга. Et nous connaissons les uns les uns. Не потому, что мы такие хорошие C'est pas parce que nous sommes meilleurs или лучше всех, ou bien mieux que les autres, мы находимся сейчас здесь, nous sommes ici dans cet endroit но благодаря Тебе, et c'est par ta grâce. благодаря Твоей жертве, C'est par ce que tu as accompli sur la croix. мы живы до сих пор. Nous sommes encore vivants jusqu'à présent. Мы можем видеть лица друг друга. Nous pouvons voir les faces des uns des autres Мы можем вкушать эту пищу. et nous pouvons partager cette nourriture. И мы благодарны Тебе Et nous te remercions за то, что есть еда на наших du столах. fait que nous avons de quoi sur nos tables. Благослови, Господь, тех, кто делал это. Bénis, Père, ceux qui ont préparé cette nourriture. Благослови эту еду.
Bénis cette nourriture. Благослови наше общение, Bénis le fait que nous allons être ensemble, ce moment que nous allons passer ensemble, чтобы оно было во славу Тебе et que ça soit à ta gloire. и для нашего назидания, Et également pour nous fortifier. чтобы это было нам в радость. Et que ça soit pour la joie. И мы, Господи, ушли отсюда Et Seigneur, que nous partions d'ici, обогащенными que nous soyons enrichis Твоей благодатью par ta grâce и улыбками друг друга. et par le sourire que nous allons avoir les uns les autres. Мы молились Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Nous avons prié au nom du Fils, du Saint-Esprit. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Слава нашему Господу. Gloire à Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Драгоценные братья и сестры, Bien-aimés, chers frères et Бог sœurs, благ, Dieu est bon и Он милостив, et il est rempli de bonté и Он с нами. et il est avec nous. Как все, которые до меня говорили здесь, Et comme ceux qui ont parlé avant moi ici, мы подходим к концу этого года. et nous arrivons à la fin de cette année, По крайней мере, здесь, где мы находимся на этой территории. et là où nous nous trouvons dans ce territoire sur la terre en ce moment. И мы будем входить в Новый год через Сукабрюн. Et dans quelques minutes, nous allons rentrer dans la nouvelle année. И я хочу, чтобы мы все встали. Et j'aimerais que nous nous mettons debout. Конечно, если вы можете встать, конечно, если вы не можете по другим причинам, Bien но sûr. если желательно, мы встанем все вместе. Si vous pouvez mettre debout, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Si vous ne pouvez pas vous mettre debout, je peux comprendre. Мы будем молиться. Et nous allons prier. Ты или я, никто из нас не лучше других, которые не смогут войти в этот Новый год. Toi et moi, nous ne sommes pas mieux que ceux qui n'ont pas pu rentrer dans cette nouvelle année. Никто не лучше. Personne n'est meilleur. Просто есть милость Божья и благодать Божья. C'est juste qu'il y a la grâce de Dieu et la bonté de Dieu. И есть любовь Божья к тебе. Il y a l'amour de Dieu envers toi. И мы будем благодарить Господа. Et nous allons remercier le Seigneur. Многое произошло в нашей жизни. Beaucoup de choses se sont passées dans notre vie. То, что мы видели, Ce que nous avons vu и то, что мы, возможно, не видели. et certainement des choses qu'on n'a pas vues. Но во всем этом Бог все контролировал. Et dans tout ça, Dieu contrôlait tout. И сегодня мы с тобой здесь. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec toi. И я хочу, Et je veux чтобы и ты, и я que toi et moi, сейчас начали молиться Богу. et que nous commençons à prier Dieu. Возможно, то, за что я буду благодарить, Et peut-être ce pour lequel je vais dire merci, для тебя оно ничего не значит. pour toi, ça ne veut absolument rien dire. Возможно, то, за что ты будешь благодарить, Et certainement ce pour lequel tu vas dire merci à Dieu, возможно, для меня оно ничего не значит. peut-être pour moi, ça ne veut rien dire. Но важно одно. Mais ce qui est important, Ты знаешь, за что тебе нужно благодарить Бога. et tu sais pourquoi tu dois remercier le Seigneur. Я знаю, за что мне нужно благодарить Бога. Et je sais pourquoi je dois le remercier. Но что-то есть общее во всем у нас. Et dans tout ça, nous avons quelque chose de commun. Минимум за дыхание, которое у нас у всех есть, нам нужно благодарить Бога. Le minimum, c'est le souffle de vie que nous avons tous ici. Nous devons remercier le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому пусть тебя, кто рядом с тобой, тебя не смущает. Voilà pourquoi que celui qui est à côté ne t'empêche pas Благодари à remercier le за Seigneur. себя, Remercie le Seigneur за pour своих toi, детей, pour tes enfants, за свою жизнь, pour ta vie, за свою страну, pour ton pays, за своих близких. pour tes Просто proches. благодари. Juste remercier le Seigneur. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Господи, спасибо Тебе. Seigneur, nous te remercions. Господь, народ Твой здесь собран. Seigneur, ton peuple est réuni И ici. мы признаем Твое величие, Твое могущество Et nous здесь. reconnaissons ta puissance et ta seigneurie. Иисус, Ты здесь среди нас. Jésus, tu es parmi nous. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te за remercions этот день. pour ce jour. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы не лучше. nous ne sommes pas mieux. que les Господь autres. Бог, Seigneur Dieu, мы никак не смогли заслужить nous ne pouvons pas mériter le fait que nous тот sommes là. факт, что мы теперь здесь Le сегодня. fait que nous sommes ici Но aujourd'hui. Господь Бог, Mais Seigneur Ты Dieu,
проявил к нам просто милость. Tu nous as démontré ta bonté. Ты проявил к нам свою благодать. Tu as juste démontré И, ta Господи gloire. Боже, Seigneur Dieu, мы благодарим Тебя nous te remercions друг за друга. les uns pour les autres. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за наших семей. pour nos familles. Мы благодарим Тебя Nous te за remercions наших детей. pour nos enfants. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за наши страны. pour nos pays. Мы благодарим Тебя Nous te за remercions. то, что Ты нам дал возможность, Боже, оказаться здесь, в Канаде. Tu nous as donné la possibilité d'être ici au Господи Canada. Боже, мы благодарим Тебя. Seigneur Dieu, nous te Но remercions. мы также, Боже, молимся за тех людей, которые не имеют возможности так собраться, Et Господи. nous prions également pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se réunir. Господь Бог, мы просто просим, чтобы Ты просто утешил и укрепил каждого из них. Papa, nous prions pour que tu puisses juste les fortifier chacun d'entre eux. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы накануне Нового года. nous sommes à l'entrée de la nouvelle année. Что нам сказать Тебе? Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Мы хотим сказать спасибо. Nous voulons te dire merci. Мы хотим сказать спасибо, Nous Господи voulons te dire Боже. merci, Seigneur. О, Владыка, мы хотим сказать спасибо Oh, Тебе. Créateur, nous voulons te dire merci. Мы говорим спасибо за жизнь. Nous te disons merci Мы pour la говорим vie. спасибо за здоровье. Merci pour la Мы santé. говорим спасибо за то, что Ты оберегал нас. Merci parce que tu nous Ты as protégés. охранял нас, Господь. Nous as protégés, Ты оберегал Seigneur. наших детей. Tu as protégé Мы nos говорим enfants. спасибо Тебе, Господи Nous te Боже. disons merci, Мы Seigneur Dieu. кричим к небесам, мы говорим спасибо, Отче, спасибо, Nous Отец. crions au ciel, nous disons merci, Père. Мы говорим спасибо Nous disons merci за то, что мы знаем, du fait que nous savions. и за то, что, Боже, мы, возможно, так и не заметили. Et peut-être que ce que nous n'avons pas remarqué, Мы говорим спасибо. nous te disons merci. Господь, за этот год Merci pour cette année. много раз, возможно, мы огорчали Тебя. Et peut-être beaucoup de fois nous t'avons déçu. Мы говорим, Боже, прости нас. Nous te demandons pardon, Père. Прости нас, Господи Боже, Pardonne-nous, Seigneur Dieu, то, что мы огорчали Тебя. du fait que nous t'avons déçu. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur, что Ты Бог милующий. que tu es le Dieu Ты Бог de sa bonté. прощающий. Tu es le Dieu qui Ты pardonne. Бог, который даруешь нам победу. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Ты Бог, который вводишь нас в новое время. Et tu es le Dieu qui nous fait rentrer dans le nouveau Да, Господь temps. Бог. Oui, Seigneur Dieu. Есть 2022, Il y a 2022, но есть 2023. il y a Мы входим в этот 2023. год, Господь, Nous rentrons dans с Твоим cette année благословением. avec ta И я прошу, bénédiction. Господь Бог, Et je Тебя, te demande, Seigneur, благослови каждого человека на этом bénis месте. chaque personne dans cet endroit. Благослови, может, те, которые не смогли быть с нами здесь Bénis ceux qui сегодня. n'ont pas pu être avec Я nous. прошу Тебя, Господь, Je te demande, пусть Père, Твое благословение исходит, Господь. que ta bénédiction Боже, пусть descende. благословение исходит на каждом из нас. Que ta bénédiction Излей свое благословение. В следующем году, Господь, это будет годом свидетельства. Que ça soit Годом l'année de свидетельства. témoignage. L'année de Господь, чтобы témoignage. каждый мог получить свое свидетельство. Que chacun puisse avoir un Чтобы каждый мог témoignage. иметь за что сказать, Боже, Que chacun я puisse avoir вижу quelque Твою chose руку надо pour мной. dire que je Я vois вижу ta Твою puissance. силу надо мной. Je vois ta Я puissance. вижу Твою любовь. Je vois ton Я amour. вижу Твою благодать. Je vois ta Я вижу grâce. Твое обеспечение. Je vois que tu Я вижу t'occupes de Твою moi. защиту. Je vois Я ta вижу Твою protection. заботу. Je vois О, que tu es là. Господь, чтобы каждый из нас, Que chacun d'entre nous он мог говорить, peut dire, Господь, я вижу Тебя в моей Seigneur, je жизни. te vois dans ma Я vie. вижу Тебя в моей жизни. Je te vois dans ma vie. Господь, я провозглашаю Seigneur, je déclare для нашей церкви pour notre Église этот год, который приходит, et que cette année qui arrive, это годом свидетельства. c'est l'année de témoignage. Когда каждый Quand chacun будет иметь за что благодарить Бога. va avoir de quoi remercier Dieu. Кроме дыхания, которое мы À имеем, part le souffle de vie que nous avions, каждый chacun будет иметь за что благодарить va Бога. avoir de quoi remercier Dieu. Господь, Seigneur, я молюсь, я благословю этот год. je prie et je bénis cette année. Вхождение Entrer в Новый год. dans la nouvelle année. Сам год Seulement и l'année я lui-même, провозглашаю, je déclare что мы закончим этот год Et que- третий с Господом. et nous allons terminer 2023 avec le Seigneur. Да, Господь. Oui, Seigneur. Мы хотим пройти Nous allons через passer этот год вместе с au Тобой. travers de cette année avec toi. Мы хотим быть достойными слугами, служителями Твоими, Et nous Господь. devrons être ceux qui méritent d'être des Мы serviteurs. хотим, может быть, настоящими детьми Твоими. Nous voulons être des vrais enfants. Чтобы, Господи Боже, Que Seigneur Dieu, мы с осознанием и с полным пониманием avec la reconnaissance et une bonne могли compréhension, служить Тебе. que nous Мы могли puissions te принести servir. плод Твоему Царству. Nous pouvons apporter du fruit dans ton Господи royaume. Боже, Seigneur Dieu,
Благослови свой народ. Bénis ton peuple. Укрепи каждого. Fortifie chacun Мы d'entre говорим nous. спасибо Тебе Nous te disons merci за благодать, которая течет с Христа. pour la grâce qui descend de la О, croix. Господь, Oh Seigneur, год свидетельства. l'année de témoignage. Мы услышим много и множество свидетельств. Nous allons entendre des multiples С témoignages. этого момента, À partir de когда ce мы moment, молимся здесь, quand nous prions ici, уже что-то происходит в духовном il y мире. a quelque chose qui se passe déjà dans le monde Господь, spirituel. Ты уже разрешаешь множество вопросов. Seigneur, tu résous déjà И tous у les нас problèmes. прямо сейчас Et maintenant même, уже есть свидетельства. il y a déjà des Да, возможно, témoignages. мы еще не осознаем это, Nous le reconnaissons, nous le voyons pas но encore. уже есть свидетельства Mais il y a déjà des о témoignages Божьей работе, совершенной в нашей жизни. pour le travail que Dieu a accompli dans notre vie. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Прославляем Тебя. Nous te glorifions. Благодарим Тебя Nous te remercions за Новый год. pour la nouvelle За année. новый 2023 год. Pour la nouvelle année 2023. Благодарим Тебя, Nous te Иисус, remercions, Jésus. за 2023 год. Pour 2023. Мы благодарим Тебя. Nous te Это remercions. год свидетельства, год победы. C'est l'année de témoignage, l'année de Аллилуйя. victoire. Alléluia. Воздаем Тебе славу, величие и честь Nous te rendons toute la gloire, l'honneur. во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. 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 Alléluia. Дорогие братья и сестры, поздравляю каждого из вас Je félicite chacun d'entre nous с уже наступившим Новым годом. de la nouvelle année qui a commencé. Послушай, Écoutez-moi, то, что было до этого, ce qui a été avant cela, то, что было до этого, ce qui a été avant оно cela, прошло. c'est passé. Сейчас это Новый год. Maintenant, c'est la nouvelle Начинай année. сначала. Tu commences Начни le с début. нуля. Tu commences le zéro. Забудь вчерашнее поражение. Oublie ce qui s'est passé Забудь hier. вчерашнее поражение. Oublie ce qui У s'est Бога passé для hier. тебя все хорошее, Tu самое as quelque лучшее. chose de bon, de У mieux pour Бога toi. тебе лучшее в этом году. Tu as quelque chose de mieux Бог pour toi любит cette тебя. année. Dieu Ходи t'aime. в Божьей любви. Montre Не бойся врагов. Dieu- Не переживай. N'aie pas peur. У Бога для тебя хорошее. Dieu a un Аллилуйя. Alléluia. Пожалуйста, пока мы прославляем, Pendant que nous adorons ici, вы можете пройти по залу. tu peux passer dans la salle. Поздравьте друг друга, Tu peux пожалуйста. féliciter les Вы autres. можете ходить, пожалуйста, ходи по залу. On peut Минимум, rentrer dans la человек salle. 15 поздрав. Tu félicites les autres. Пожалуйста, поздравьте друг друга. Поздравляю вас, драгоценные. Je vous félicite, bien-aimés. Дорогие, у меня есть короткое слово, которое я хочу с вами поделиться. Et bien-aimés, j'ai une parole que j'aimerais partager avec vous. И я верю, что Бог благословит нас. Et je crois que Dieu va nous bénir. Иоанна 5 глава. L'évangile de Jean, le chapitre 5, Первого стиха. à partir du premier verset. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes appelées en hébreu Bethesda. При которой было 5 крытых ходов. Ces galeries étaient remplies de malades. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Et ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés et des impotents. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Et il y avait un homme malade depuis 38. Et celui qui rentrait le premier dans l'eau, il était guéri. Может быть, если можно закрыть дверь, это будет немножко лучше. Дети, пусть бегают, но пусть эту дверь, если можно закрыть, будет хорошо. Спасибо большое. Хорошо, пусть бегают себе нормально. Стих 5. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит, уже долгое время говорит ему,
хочешь ли быть здоров? Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Больной отвечал ему: так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возьмусь вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y est arrivé avant moi. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Было же это день субботний. Mais cela se passa un jour de sabbat. Амен. Amen. Это довольно известная нам история. Et c'est une histoire que nous connaissons Я хочу tous. взять некоторые моменты, просто чтобы поделиться с вами. Et je vais reprendre quelques moments ici Я pour обозначу partager некоторые avec vous. пункты. Я уверен, что это слово сможет сопровождать нас в следующий год. Et je suis convaincu que cette parole peut nous accompagner l'année prochaine, cette année. Был человек, который лежал здесь 38 лет. Il y avait une personne qui était là-bas malade depuis 38 ans. И я хочу именно о нем немножко поговорить. Et j'aimerais parler de cette personne. 38 лет. 38 ans. Страдания, болезнь, мучения и так далее. La personne a souffert de maladie. То, что мне нравится в этом человеке, Et ce que j'aime dans cette короче, personne, внимательно, et si vous regardez этот attentivement, человек, он верил Богу. et cette personne était croyant en Dieu. Он верил в чудесах. Il croyait dans les miracles. Он верил в чудесах. Il croyait dans les miracles. Потому что здесь написано, Parce qu'ici, il est écrit, что в Ефесда именно ангел Господень сходил. il est écrit, c'est à Bethesda, c'est l'ange de l'Éternel qui descendait. И он тоже Et lui aussi, ожидал получить чудо через действие этого ангела Господнего. il attendait recevoir son miracle au travers de l'œuvre ou bien de l'action de l'ange de l'Éternel. Итак, Et voilà. поэтому первый момент это то, что этот человек, он верил в чудесах. Premièrement, à retenir que cette personne croyait dans les miracles. Второй момент, Deuxièmement, написано здесь, этот человек, то, что я заметил, il est écrit ici, cette personne, ce que j'ai remarqué, он сделал все, что от него зависело, чтобы получить чудо. il a fait tout ce qui dépendait de lui pour recevoir le miracle. Потому что написано здесь, Parce qu'il est écrit ici, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 7 стих, конец. le 7e verset, la fin, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive et est arrivé avant moi. То есть он, будучи больным, 38 лет, все равно он старался прийти, как сказать, он был в этой территории, в этой купальне. Но он старался прийти там, где была эта вода непосредственно. Et lui, il était malade pendant 38 ans. Il était dans le territoire, là il y avait Bethesda. Il faisait un effort pour venir tomber dans l'eau. Но только когда он подходил, Mais quand il arrivait, другой уже успевал до него. il y a déjà une autre personne qui était malade, qui était déjà plongée. Возможно, ты тоже в такой ситуации. Peut-être que tu es dans la même situation Ты думаешь, что этот раз это будет мое повышение. et tu dirais que cette fois-ci, c'est mon tour. По идее, это должно быть вот мое. Ça doit être maintenant c'est mon tour. Как получается, раз другого человека берут. Et il se passe que c'est une autre personne qui prend son miracle. Знаете, это может быть где угодно. Ça peut être Ты n'importe думаешь, où. вот мое время пришло. Tu peux dire que voici mon temps arrivé. Ты экономил деньги. Et tu as économisé de l'argent. Все, вот теперь, вот я собрал нужную сумму, чтобы купить. Только приходишь, цены поднялись. Et j'ai eu à économiser assez d'argent pour acheter. Quand tu arrives pour acheter, on change le prix. То есть, ты делаешь все, что от тебя зависит. Tu fais tout ce qui dépend de toi. Но как только вот время, казалось бы, вот оно время, прямо на твоих глазах. Et quand le temps arrive à tes yeux, tu vois tout changer. Как на французском говорит, на французском языке говорит, как déjà vu.
En français, comme on dit, c'est déjà vu, du déjà vu. Na russo comme toi juste à côté da tu está com uje tibe uje cartina na pastena tu ti uje gaso na ver na ita yana ver na tako tu avec menene tako tu avec non menene vision na ver. Tu dis que j'ai déjà vu ça, tu dis que je suis peut-être ce genre de personne, je n'ai jamais la chance. Bral na raboto. On t'a pris au travail. Non, bral iludie na raboto. Ah, on a embauché des gens au travail. Tivia beton skazali. On t'a dit cela. Все подготовили, все взяв, что нужно. Tu as tout préparé, tu as pris tous les documents. Quand tu arrives, Вы простите, вот, ну только взяли последнего. quand tu arrives, on dit mais voilà, on vient juste de prendre le dernier. И juste человек приходит разочарование. Et il y a la déception qui vient dans la vie de la personne. Потому что когда что-то один раз я видел, потом второй раз, третий раз, знаете, приходит отчаяние. Et tu sais, quand tu as vu pour la première fois la même situation, la deuxième fois, la troisième fois, et la déception s'installe. И уже даже нету силы попытаться еще раз. Et tu n'as plus la force d'essayer encore. Вот этот человек, в его разговоре со Христом, мы можем это просто почувствовать немножко. Et cette personne, dans sa communication, mais dans sa conversation avec Jésus, on peut sentir cela. Что он уже, Библия, как в Библии написано, что надежда долго не сбиваешься, томит сердце. Et comme il est écrit dans la Bible, l'espoir qu'on ne reçoit pas ce qu'on a attendu, ça fait mal au cœur. И он говорит Иисусу: Il dit à Jésus, я верю в чудесах. je crois dans les miracles. Я знаю, что если я смогу, чудо произойдет со мной. Je sais que si je pouvais y arriver, il devait y avoir un miracle. Но только когда я делаю все свои усилия, Mais quand je fais tous mes efforts, прихожу туда, quand j'arrive, кто-то передо мной. quelqu'un devant moi rentre. И знаете, какая у него теперь стала мечта? Vous savez, quel était devenu maintenant son rêve? Иметь быть человека. Avoir quelqu'un qui pouvait l'aider. Найти бы такого человека, Trouver ce genre de personne кто бы помог бы мне. qui pouvait l'aider. Сколько раз мы с вами, Combien de fois vous et moi, мы начинаем просто пытались, нет, мы уже немножко даже не замечая это, уже поворачиваем, уже ищем больше на людей, начинаем уповать, нежели на Бога. et nous essayons maintenant, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, nous commençons maintenant à faire comme si confiance à des gens au lieu de rechercher la face de l'Éternel. Поэтому, когда Иисус пришел перед ним, Voilà pourquoi Jésus est venu devant lui. конечно, я хочу исцеление. Et bien sûr que je veux la guérison. Но когда я делаю все, что могу, Mais quand je fais tout ce que je peux, кто-то уже приходит. quelqu'un d'autre vient И все déjà. это по одной причине. Et tout ça là, c'est à cause d'une seule raison. У меня нету человека. Je n'ai personne pour m'aider. Возможно, Peut-être que по какой-то ситуации ты так себя чувствуешь, dans une des situations, toi tu te retrouves dans cette что situation, у tu te тебя vois, нету человека. tu n'as personne pour t'aider. Да, возможно, вы тут оказались в Канаде, вы думаете, у меня нету человека. Oui, peut-être tu t'es retrouvé ici au Canada seul, tu te dis que je n'ai personne ici. Возможно, в жизни какая-то ситуация, ты думаешь, Боже мой, ну там, вот, на этой работе, там, ну, надо иметь там длинные руки, у меня там такие короткие, что точно надо не доберусь. Et comme on dit, oui Seigneur, mais là-bas, il y a cet emploi-là, il faut avoir des longs mains pour qu'on puisse te prendre. Mais je n'ai que des mains qui sont courtes. Это образно, вы понимаете? C'est juste à l'image. Hein? Но Mais Иисус Jésus, стоял перед ним. il était debout devant lui. Амен? Amen. Амен? Amen. Иисус говорит ему, встань и ходи. Jésus lui dit, mets-toi debout et marche. Этим самым Par la même occasion, Иисус разрушил его ограничения. Jésus vient de détruire ses limites. Потому что он лимитировал свое исцеление наличием какого-то человека. Parce qu'il avait limité sa guérison par la présence d'une personne qui allait l'aider. Я не говорю, что люди не нужны в нашей жизни. Je ne dis pas que les gens ne sont pas importants dans notre Нет, vie. далеко от этого. Non, c'est loin de ça. Люди нужны. On a besoin des gens dans nos vies. Люди нужны. Мы On a нужны besoin. друг другу. Nous avons besoin de l'un de l'autre. Но послушайте, но человек не может стать упованием. Mais écoutez, la personne ne peut pas être une espérance. Амен. Amen. Итак, Et voilà. здесь Иисус. Ici, Jésus, Он говорит, встань и Il lui dit, ходи. mets-toi debout et marche. И он встал Il s'est mis debout и пошел. et il a marché.
dragacene Bien-aimé, eto человек встал cette personne s'est mise debout без того sans чтобы он нырнул в эту бассейн. qu'il puisse se plonger dans cette piscine. Этот человек, прежде всего, он хотел иметь человека. Et cette personne voulait avoir quelqu'un pour И l'aider. во второе, Deuxièmement, он знал, что его исцеление только через эту купальню, этот бассейн. il savait que sa guérison c'était juste au travers de la piscine. Он больше ничего, то есть он не будет делать, то есть надо найти человека, и пока бассейн есть надежда. Il n'avait pas autre chose, il savait qu'il fallait trouver une personne qui va l'aider et il y a la piscine qui est là, il va recevoir sa Иисус. guérison. Jésus, Нарушил и первую его надежду, и вторую надежду. Jésus a détruit son espoir qu'il avait pour le premier pour trouver quelqu'un et pour tomber dans la piscine. Второй момент. Deuxièmement, Никогда ne jamais, нам не нужно планировать то, как Бог будет действовать в нашей жизни. nous ne devons jamais planifier comment Dieu va agir dans notre vie. Кого-то Бог благословит таким путем. Une autre personne, Dieu va bénir de cette manière. Есть люди, которые получили исцеление там, потому что ангел пришел. Il y a d'autres personnes qui avaient reçu la guérison là-bas parce que l'ange était venu. Но он получил исцеление без наличия ангела. Mais lui, il a reçu sa guérison sans l'intervention de l'ange. В этом новом году Dans cette nouvelle я хочу année, тебе передать, je veux te transmettre чтобы ты мог расширить твой взор. que tu puisses ouvrir ta manière de voir les choses. Делай то, что называется допущение. Допусти, что что-то по-другому быть может. Permets et fais à ce que tu permettes à ce que d'autres choses peuvent arriver. Откройся для чего-то другого и нового. Ouvre-toi pour quelque chose de nouveau. Бог придет в твою жизнь. Это год свидетельства. Dieu viendra dans ta vie. Cette année, c'est l'année de témoignage. Это год свидетельства. C'est l'année de témoignage. И не ожидай тем же путем. N'attends pas par le Как même раньше chemin. Бог действовал. Comme par le passé, Dieu Не agissait. ожидай, что Бог тебя благословит тем же путем, как Он благословит того. Ne pense pas que Dieu va te bénir comme il a béni l'autre У personne. Бога есть множество путей, и Он тебя будет удивлять. Dieu a différentes manières pour te bénir. Il va toujours t'étonner. Он тебя будет удивлять. Il va toujours t'étonner. Он тебя будет удивлять. Il va toujours И в тех t'étonner. местах, где ты думал раньше, что у меня нет человека, Бог говорит, тебе человек не нужен, тебе Бог нужен, а я здесь. для Et тебя. dans les endroits où tu pensais que tu n'as personne là-bas, Dieu dit que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Je suis là. Amen. Amen. У тебя есть Бог. Tu as Dieu. Запомни в этом году. Retiens Живи cette année. этим. Vis avec cela. Ходи этим. Marche avec Это ça. год чудес. C'est Год l'année свидетельства. de témoignage des miracles. Год свидетельства. L'année de témoignage. Свидетельство означает, что есть восполнение какой-то нужды. Le témoignage veut dire qu'il y a des besoins qui sont rencontrés. Amen. Amen. Свидетельство, потому что какая-то нужда, она разрешена, поэтому есть свидетельство. Le témoignage parce qu'il y a un besoin qui a été rencontré et voilà pourquoi il y a le témoignage. Итак, драгоценные, Et voilà, bien-aimé, запомните вещи. retiens ces choses. Тебе и мне, нам люди нужны. Toi et moi, nous avons besoin des autres Мы gens. нужны друг другу. Nous avons besoin les uns les Но autres. послушайте, Écoutez-moi, Бог остается Богом. Dieu demeure Dieu. Amen. Amen. Уповай на Бога. Fais confiance à Dieu. Уповай на Бога. Fais confiance à Второй Dieu. момент. Deuxièmement, Не ограничивай Бога своим разумом. ne limite pas Dieu par ta manière de penser. Не ограничивай Бога тем, как Бог раньше Он вел тебя. Ne limite pas Dieu comment il t'a conduit par le passé. Он будет удивлять тебя. Il va t'étonner. 38 лет человек не ходил, как он говорит, возьми постель и бери, и еще иди. Pendant 38 ans, la personne n'a pas marché. Il a dit, prends ton lit, mets-toi debout et marche. Без физиотерапии. Sans la physiothérapie. Amen. Amen. Итак, святые, Et bien-aimé, пусть Бог благословит тебя. que le Seigneur te bénisse. Запомни, Retiens, Бог за тебя. Dieu est pour И Он на toi. твоей стороне. Il est de ton Он côté. любит тебя. Il t'aime. Amen. Amen. Он любит тебя. Il t'aime. Запомни, Retiens. этот человек не знал, кто с ним говорит. Et cette personne ne savait pas qui parlait avec lui. Он не знал. Il ne savait pas. Но это был Иисус. Mais c'était Это Jésus. был ответ на его нужду. C'était la réponse à son besoin. Но так как его глаза были направлены к там, где вода, Mais comme ses yeux étaient focalisés là où il y avait la он не piscine, настолько обращал внимание на Иисуса il Христа. ne faisait pas attention à Jésus-Christ. Иисус рядом с тобой. Jésus est à côté de toi. Откройся Ему. Ouvre-toi. Говори Ему. Parle-lui. И Он благословит твою жизнь. Il va bénir ta vie. Он изменит все. Il a tout.
Amen. 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 Pusu Bog basiblaga sabi. Que le Seigneur vous bénisse. Хочу пригласить самого маленького в нашу церковь. J'aimerais inviter le plus petit dans notre église. Я хочу, чтобы мы благословили его. J'aimerais qu'on puisse le bénir. Но, конечно, мы уважаем его сон. Если он спит, тогда мы будем его сон уважать. Mais bien sûr que nous respectons son sommeil. S'il est en train de dormir, nous allons le respecter. Сейчас посмотрим. Nous allons voir. Сейчас я уберу. Осторожно, дети. О, пожалуйста. Мы приглашаем Nous invitons нашу прекрасную семью. Это наш брат. notre Это наша сестра frère Виолетта и Антон. Пожалуйста, проходите, пожалуйста. Anton et notre sœur С нашей- Violetta. Пожалуйста, осторожно. Сейчас, вы не маленькие, вот самые маленькие, вы уже большие. Вот маленькие, вы большие, поэтому вы... то есть он может себе баловаться, вы не можете баловаться, вы большие. Виолетта, хорошо. Слава Богу, Gloire à Dieu. драгоценные, мы будем благословлять Nous allons bénir этого прекрасного ребенка. cet enfant. Мы тебя не разбудили случайно, прости, если что. Нет, не разбудили, улыбается, не разбудили. Давайте встанем все вместе, пожалуйста. Mettons-nous ensemble, s'il vous plaît. Смотрите, видите, извини. Écoutez ce que je vous dis. Vous êtes déjà grand, regardez, ça c'est le plus petit, vous êtes déjà grand. Non, ça c'est lui qui est... Votre bébé, il est déjà grand. Votre bébé est grand. Oui, il est déjà grand. Ça c'est plus petit. Votre bébé, il est déjà grand. Ça c'est le plus petit. Il n'a pas un an, il a quelques mois. Même pas un mois. Il a 3 semaines. 3 semaines. Oui. Vous comprenez donc, si vous êtes grand, non, ne touchez pas, on va prier. Vous voyez, vous êtes grand. Donc on va prier, ça c'est le plus petit. Vous devez vous comporter comme il faut. Ok, c'est bon. D'accord, c'est bon. Ok, merci. Ok. Muy budem maliza сейчас. Nous allons prier maintenant. Будем благословлять Nous allons bénir семью. la famille. Ребенка. Nous allons bénir également И вы l'enfant. знаете об этом, конечно, мы повторяем это, казалось бы, ничего, но мы детей не записываем в Царство Божие. Eh bon, je vais répéter, vous le savez bien, que nous n'inscrivons pas les enfants dans le royaume de Dieu. Мы не крестим детей. Nous ne baptisons pas les enfants. Но то, что мы делаем, Mais ce que nous мы faisons, просто духовно мы представляем ребенка Богу и все. seulement spirituellement, nous présentons l'enfant devant l'Éternel. Amen. Amen. Это очень важно. C'est très Поэтому important. давайте просем свои руки, мы будем молиться. Étendez votre main, nous allons prier. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Господь, спасибо Тебе, мы прославляем Твое имя. Nous te remercions, Seigneur. Господи Боже, спасибо Тебе. Seigneur Dieu, nous te Ты remercions. Бог. Tu es Dieu. И Библия говорит нам, Господь, что всякое даяние доброе приходит от Отца. La Bible déclare que toute bénédiction vient de la part du Père. Библия говорит нам, что дети это наследие от Господа. La Bible déclare que les enfants, c'est la bénédiction, l'héritage de la part Да, de l'Éternel. Господь Бог. Oui, Seigneur Мы Dieu. благодарим Тебя, Господь, за эту прекрасную семью. Nous te remercions pour cette famille За merveilleuse, всех детей, Господь, pour их. tous leurs enfants. Господь Боже, мы благословляем их во имя Иисуса Христа. Seigneur, nous les bénissons au nom du Seigneur Мы Jésus-Christ. благословляем во имя Иисуса Христа. Nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы представляем ребенка Тебе. nous te présentons cet enfant. Господь Бог, Seigneur Dieu, нашу прекрасную сестру. notre sœur, petite sœur. Да, Господь, Oui, Seigneur, Ты Бог, tu es Dieu который знает сердца qui людей. connaît les cœurs. Боже, с раннего возраста Seigneur, de ce bas âge, мы представляем, Боже, Эмилию Тебе. nous te présentons Emilia. Господи Боже, Seigneur Dieu, чтобы рука Твоя была над ней, que ta main soit sur elle. оберегая ее, Protège-la. охраняя Protège-la, на Seigneur. всяком месте, во всякое время. En tout endroit et en tout Господь moment. Бог, Seigneur мы Dieu, благословим ее, Боже, пусть она будет иметь божественное здоровье. nous la bénissons qu'elle puisse avoir la santé divine. Да, Господь Бог. Oui, Seigneur Dieu. Боже, мы благословляем, Seigneur, nous la чтобы bénissons. рука Твоя все была над ней. Que ta main soit toujours sur elle. Господь Бог, мы благословляем, Seigneur, nous la bénissons. чтобы никакие
qui est Gaspard si je te vrague planir de peut ribion que boje ananes budget Et que tout ce que l'ennemi planifie pour cet enfant ne puisse pas aboutir. et ta blague slaveni ribionok C'est un enfant béni. blague slaven taboy Béni par toi. peut-être blague slaven aimer le Gaspard Voilà pourquoi nous bénissons Emilia. как церковь Comme église, я как пастор представляю его Боже перед тобою comme pasteur, je le présente devant toi. да Gaspard Oui, Seigneur. как Симеон это сделал по поводу Христа Comme le Simeon l'avait fait par rapport au Christ. благодарим тебя Nous te Господь, remercions. за родителей мы просим, Seigneur, nous te demandons чтобы pour ты les давал им parents. мудрость, Боже, в воспитании всех детей. Tu leur donnes la sagesse pour éduquer tous les enfants. Боже, давай им обеспечение, Господь, Seigneur, donne tout ce dont чтобы ils ont они besoin. могли, Боже, Qu'ils puissent восполнять все нужды, которые есть в их семье. répondre à tous les besoins dans leur famille. Господь, мы благословляем их. Seigneur, nous les bénissons. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Пожалуйста, и у нас есть подарок для вас.